Oo, pre. Okay na yan. Sige, sige. Kami naman, no? May, task manager, open yung task manager, pre, kay Sans, pagilid nyo. Pre, sino nakatingin sa ano ko? Sige, pre, nakatingin naman ako. Sige, G lang, pre. I-restart mo. Ito yung power, pre, tapos, restart, pre. Sige, sige. Para ano lang, transparent tayo sa mga ayun. Kanto. Helicopter, helicopter. Gago. Ekis, nag-restart ka na, pre? Nag-restart na yan. Pag-guide Oo, na lang. pre. Yung time pinakita mo? Oo. Okay. Kita na nila. Yung ano? Yung task manager, pagilid. Task Pre. manager, ipagilid mo muna, task manager, pre. Yan, wag mo i-minimize, pre, ha. Yung Boss OBS mo, Tensai. nakara na yung OBS mo, pre. Oo. Unmute mo, Boss Tensai. Sige, pre. 10-20. Wag mo na ituloy sasabihin mo. Jepax, Okay, pre. 10-20 pre, start ko yung OBS ha. Sige, pre. Walang jaka yung dalawa. Task manager, pagilid lang yung task manager, ha. Basang-basa na kita, pre. Point 1 by 1 yung hidden Ha? icon. Tapos, Unmute mo na, Boss launcher, gamitin Tensai. yung green launcher. Nanahimik ako dito, pre. Green Lantern na lang, pre. Yan yung muna. I-guide ko muna si Sandrino ha. I-guide ko muna si Sandrino pre. Nag-ano ka na pre, Sandrino? Nag-live ka na? Nag-live na ba siya, pre? Hidden icon, Ekis. Ekis mo na yung folder, pre. Ekis mo na yung Pre, folder, Jeff. pre. Pre, Jeps, nag-restart na si Sandrino? Ito, pre, oh. Mag-restart pa lang. Sige, pre. Sandrino, Ah, restart. sige pre. Okay na? Kita? Kita. Ah, pre, restart mo pre. Hello? Hello? Sige pre, restart. Sige, pre. Restart. Hello po. Boss Tensai. Hidden icon, Ekis, ha. Point 1 by 1 yung hidden Huwag mo icon. na ituloy. Green Unmute launcher. mo, Boss Tensai. Last lang. Hindi Hidden na. icon tayo, Ekis. Pa-wipe muna si Ekis, Jepax. Pilihan mo daw ako, pre. Ekis mo muna yung mga ano, pre. Baka masira araw ko. Okay na, pre? O sige, isa-isa mo na lang. Ayun na yan. Tapos, pre, yung ano, pre, pa-scroll up, scroll down yung task manager mo muna, pre. Task manager, pwede lang ipagilid yan, ha. Task manager, pagilid. Tapos yung hidden icon, point 1 by 1. Tapos yung gamitin yung green launcher. Okay, Tapos scroll sa up pa na, in-game pre. naman, pakita nyo yung mune pet nyo na walang nakasuot yan. Tapos yung stats nyo, scroll down. May arrow pa right yan. Tapos yung gear, yung suot nyo gear, point 1 by 1. Tapos yung green launcher ay yung kuan nyo, yung sword nyo. Bawal magpaliwan. Ayun boss, okay na. Switch Ito, pwede. time Penta, tanggalin mo yung penta, pre. Yan yun. Tanggalin mo rin Time yun. ah. C, pre. Scroll up, scroll down mo lang. Tapos yung ano. Pre, ano mo yung OBS mo? Pre, Sandrino. Open mo na yung OBS mo, pre. Yan, okay na yan. Ekis, i-edit stop mo na lang siya, tapos twist yung kalaban mo. Na-open na yung OBS mo, pre. Sandrino. Yan. Di ba? Kahit death Next stop lang, okay lang death stop ba? Edit stop mo na yung ano. Ekis, tapos mag-stop ka na ng live. Okay na yan, pre. Sige, may ginagawa pa Pre, ako. make sure may volume yung ano mo, pre, Sandrino, ha. Sound client ha, sound client. Huwag kalimutan. Sound client, ha, pre. Patingin nga ng ano kung alin yung nabibideo, pre. Baka hindi full screen. Gear, Full point screen 1 naman by 1 yung nabibideo. gear ha. Full screen naman. Sige, pre. Yung ano niyan, pre. Start mo na. Sige, pre. Start mo na yung record mo. Naka-start na ba yung record mo? Yan, sige, pre. Anong oras yan? Pakita mo yung oras, pre. 11:23. Sige, pre. Okay. Sige, pre. Okay na, sounds okay na. Lipat ka dito sa kabilang call, pre. I-guide kita. Sige, pre. Okay na to, no?
Oh, naka-start na yung video mo, no? Oh, yung sounds, okay lang, no? Yung settings na. Oo, sige. Sige. Stop na lang. Tawa ka. Ads, Pakinggan mo. X, yung kuha mune pet, pakita, tapos stats, scroll down, gear, 0.1 by 1, sound Okay. client, huwag kalimutan. In-game na ako, pre. No changing of sword, switching, Ayun. Sino yung Elementrix? Ayun pala yung Elementrix. Huli na, huli. In-game ka na, pre? Huli na, Oo. ayun pala yung Elementrix. Si Carlsen yan, pre? Ano pala yung kuha na? Nakalimutan ko na yung kuha mo, pre, ah. So, si Quest. XOI. Ana. Ito. PT mo na kayo, pre. No changing of sword. Switching allowed. Okay na, pre. Naka-party na. Sige. Helicopter! Bye. Boss Onin. Boss Onin. Boss Tensai. Tape na. Wow naman! Wow! Wow! Hindi totoo yan. Bola lang yan. Google! Barinig kita sa mukha eh! 2 hours later. Kaya IGN gamit card. What the hell? What the hell? Oh hell no! Good luck, Team X, Team Carson.
What the hell? Yes. Hans X. Pre. Oh, pre. Dito na lang kayo magpan pre ha. Sa call ang call. O G. Kasi mag-count Check din this. ako kasi wala dito, wala yung dalawa sa call. Oh, sige. AG lang pre Patspan. Tangina si X pala yun. Habol. Labog. Alam mo na, JR. Alam mo na, gago. Alam mo. Tangina. Alam mo na. Nabulabog. Nabulabog na si Nicky. Wait ah. Now I know. Pre, sila pa. Pag nag-G. Pre, pag nag-G sila, pre. Saka kami mag-G. Oo. Para hindi malito. Okay, ready pre? Oh, ready na. Wala lang bebet. Ready. Ready na? G, Pre. X, Okay, pre. stand. Ready. GG. Counting. Go, go. Nice one. 1-0. Si Idol X pala yung Elementrix. Nga, PM mo ako, Idol ah. Pasa mo sa akin lahat yan. Ready pre, Hans, X. Ready na sila pre. Pre, Counting. GG. Yan sila, pinagkapabong. Go, go, go. Sabay tiwa. Dalawa. Dalawan. No, kasi yan. Dalawan. Mali. Ready. G na sila pre. Wait lang pa. Sige. Sige, GG. Ready. Counting. Go, go, go. Tuloy ang organ donation ng pasyenteng treated. Gagawin agad ang Lakas ni Hans. Sana all. pagpupot pa ron. G, pre, G. Okay, counting. Counting. Sige. Go, 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 go. Hindi na mo gamit ang gingani. Sayang asa na tao na sa. Limit. Wala ang limit. Dapat ito mga tao. Tao na lang ka. Lakas ni X. Sana all. Tangina, full stats yan, X ha. Tinanong ko yan, pre-practice ko yan si X kanina. Madali ka. Ready. Teka, Pre-practice ko yan. wala po yung kalaban niya. Pag mag-G sila, go ko na to. Ready na kayong dalawa.
go. What the? Ano daw? Wait daw? Wait. Wait lang daw, wait lang pre. Kingston. May yan. Sigurado mas nasunod dito. Makakala yung momentum. Victor G. Yan, G na ulit. G. Counting. Go. Ayun, asik. Okay, si X. Dali si X lang. Ang lakas ni Hans. Puta, mautak si Hans lumayo. Gagos. Yun, nadali. Nadali. Utak lumayo eh. Oh, Tensai. Bakit may ganun? Yan ang laban, match. Corner. Baba kayo, pre. Palit naman, Geng. Baba kayo. Baba. G pre. Wala pa ito sa exit pre, at KBT. Game. Go. Uy, naiwan si Garce. Ano yun? Ayan, match ang laban. Ganda. 3-3. Hindi pa na sinisiya yung sa hindi na natin sa pasyente nila. Major trauma patient siya. Ano? Lang pre. Sige lang. Make sure ano. Sa AG lang, pre. Hindi pa GG. Pre, X. Yeah. Counting. Go. Agad, sini. Diwan. Ito. Ay, puta. Patay. Try mo. Lamang na. Lakas. Lamang na. Lamang na. Carven. Alam na. Malaban yung bata ni Ropel ah. Ready? X, and ready? G pre, G. Los Angeles. Go. Ay, puta. Ganun, lakas. Ayun mo, 5-3. 5-3. Bawi. The girl I need. Up to 7 pa rin ba to? Raise to 7, bro. Raise to 7. Taas 2. Ready, Hans, X. So, ano mangyayari? G. Counting.
5-4. Ganda laban. Ready, X, hands, ready. Ready. Okay, counting. Go, go, go. May pre. Nice, All nice. five. All 5. All 5. Ganda ng laban. Corner. Press kayo pre, hands. X, taas naman kayo. Ready? Bading. Ready guys, ready? Ready. Counting ah. Go, go, go. Go, go, go. Patay. Lamang na sila, ano, passing. Last one. Sino lamang? 6-5. Team Carson, 6. Ready, ready. Ready. Counting. Counting ah. Go, go. Bata. Yun. Wala sa tutok yung isa, sayang. 6. Yung isa eh. No, ganda ng laban. Parehas. Match. Parehas ng sword, parehas ng parehas bading. Ready? Parehas ng helicopter. Ready ah. Okay. Hands, X. Bading yan si Carson. Counting, counting, counting. Go, go, go. Patay. Unang. Kailangan first blood. Patay. GG. 1v1. Umihinto 1v1 si Hans. May heal daw si Hans. Yun! Ayun, Ganda GG. ng laban. Putang ina. Ganda ng laban. Putang Yung wag ina. Okay, video niya, na X. video ah. Try video, pre. Video, Ganda pre. ng Wag mo na patayin mo. Sino yung talo? Double check video, pre. Ganda ng laban. Nice deep, pre. Match na match. Double check ng video, pre. Yan. Talo naman si... Talo na naman ano? Clash? Eh, gandang laban. Dikit lang. Mabul lang kami. Magkano pusta nila, Utol? 1 kg cash. Same bet. Tiba-tiba lang naman si Nasal. Putang ina. Bati lapis. Nakasaan mo bati Pala na lapis? yan. Bate lapis. Bagong pala. Ano naman? Asan ba si Inasal? Nakapusta ba yan? Tiba-tiba. Tanga na, gold na pala nun. Puta. Takilang panalo na. Ganda na lang. Yawa, ano ba mga
Post ko muna, be. Main bet. Okay na video mo, pre. Na-double check mo na. Okay na, pre. Sige, sige. Upload na natin. Ayan, si naghahanap 1v1 o kayo. 1v1 daw. Kaya wag na pala, Rigard.